Mag-hello ka na. Mag-hello ka na. Ay, oo. Ikaw. Kamangan pa sa mga yan. Hello guys. Si Kyler ang vlogger. Sorry. Ay! Aatakan! Si Paul maraming ano siya. Hindi. Baba yan? Hindi, paiting yan. Paiting. Wata-wata namin! Yo, ganda nun. Ha! Uy, matutumba! Yo. Lakad doon! Lakad doon! Kayong dalawa, kayong dalawa. Wag ka magkulot! Wag ka sa Christmas tree. Ba't sabi ng mama ko, papa? Iki, ano, upuan mo to. Basa. Pag sinabi kong upuan mo to, upuan mo. Daan! Hoy, hindi to ihi ha. Basa lang to ha. Baka. Pati yung babo naming Christmas tree. Ha? Sabi mo, sorry. Sorry. Pagla. Miga. Mag-gym ka doon, mag-gym. Pinag-gym ka doon. Gym! Gym na ako! Kuya! Hindi dyan, doon dapat Kuya, doon. ikaw camera! Kuya, ikaw Ikaw camera! doon, ikaw dapat doon. Gym doon, dapat doon ka nag-gym. Then, pupunta. Ha? Pupunta. Maksuktukan tayo. Dali! Dali! Gym! Mag-gym ka! Mag-gym ka din! Kuya, ikaw taga-camera dito. Gym! Hindi ako! Gym! Hindi ka mag-gym? Hindi ka mag-gym, ha? Very good. Out, now. Gay. Sapa. Very good. Sapa. Hanggang 100 minutes. Uy! Tapos na! Gym. Hindi ka nang pag-gym. Dali, mag-gym. Hanggang 10 minutes yan. Nog! Paul. Pauchi. Nakakak. Hoy, gym. Ganun dapat. Ba't di ka mag-gym? Barini ka.